Bag niya pirmi, this is all good. This is all good. So one time, nag-decide sila na mag-adto sa isa ka forest, mamusil sila og langgam. So while naa sila sa lugar, so to katong friend niya maoy ga-load sa pusil, but accidentally, while ga-load siya og pusil, na-click niya ang gatilyo ba na sa pusil? Nibuto. And naigo ang African king. May gani ang kamot lang ang naigo. And sadly, naputol gyud ang usa sa iyahang mga tudlo. And niingon dayon iyahang friends sa iyaha, this is all good. No mo na yang gitubag. This is all good. That is all good. No, okay lang. Suko kayo ang African king and tungod sa iyang kasuko, gipakulong niya ang iyahang friend. Okay? So muna siya ang storya. And a year after, so ang African king siya na lang isa nag-adto sa forest kay namusil og langgam, and samtang naa siya sa sulod sa forest, naasay na sugat na isa ka group, usa ka tribe. Gidakop siya. No tungod kay kato na tribe di ay usa sa ilahang practices, ga-offer sila og mga human sacrifices sa ilahang gods and goddesses. So gidakop siya. And sunugon na unta siya, na-discover sa tribe na putol ihang kamot. And usa sa ilahang mga tinuuhan, na kung naa sila i-offer sa ilahang gods and goddesses, dapat perfect yun nga sacrifice. So pagkakita sa iyang kamot nga naiputol, dili pwede. So he was released. Diba? So grabe iyang hilak, no, grabe iyang pasalamat kay wala siya nadayon o sacrifice. And tungod ato na remember niya iyang friend, katong iyang friend nga mo hinungdan ba nga naputol iyang kamot. So bisitahan niya sa kulungan, gi-share niya ang story, and ingon niya sa iyang friend, sorry gyud kaayo. Karon pa nako nasabtan no ang imuhang point. Sorry. No, ingon dayon sa iyang friend sa iyaha, this is all good. Murag gyapon ito bag. Okay lang, this is all good. Kay ngano man, kung wala ko nimo gikulong for 1 year, uban gyapon ta na mo silito, basig ako ang gi-offer na human sacrifice. No? Simple story mga igsoon, but it is a good reminder no sa atong lesson karon nga buntag that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. And by the way, ang book of Romans chapter 8 mga kaigsuonan is considered as the greatest chapter in the whole Bible. Not just in the book of Romans, in the whole Bible. And kung basahon ninyo ang Romans chapter 8, masabtan nimo nganong gitawag ni as the greatest chapter in the whole Bible. Naiduha ka butang na akong nakita diha. Number 1, because this chapter starts with no condemnation. If you are in Christ, unsa ingon diha sa verse 1, therefore there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Dili na ka itambog sa linaw nga kalayo, na kay kinabuhi na walay katapusan, busa mo ng reminder diha sa book of Romans. And not just because it starts with no condemnation, but it ends with no separation. If you are in Christ, yes, you will never be condemned. And ingon diha sa verses 38 to 39, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God. Walay mga butang. Even Satan himself, even ang kamatayon mga igsoon. That is why from the moment of our salvation, hangtod sa atong kamatayon mga igsoon, we are secured. That is why as Christians, we believe in eternal security. Busa gi-mention diha, even death itself cannot separate us from the love of God. Bisan pa ang pinakalisod, pinakasakit na pagsulay sa imong kinabuhi, dili makapahimulag sa imuha gikan sa gugma sa Ginoo. And what a blessing mga igsoon, because in that greatest chapter sa whole Bible, gi-mention ang greatest promise.
And the greatest promise for us Christians is Romans 8 verse 28. Ingon niya, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. By the way, nayo sa ka-author, iyahangalan si Steve Lawson. Ang Romans chapter 8 verse 28, gitawag niya as a bridge. Usa ka tulay nga nag-connect sa previous chapter and previous verses and verses after. But pasabot, mao ni siya ang tulay nga nag-connect sa whole chapter sa book of Romans chapter 8. Nga naman, kaya kung aton tanawon mga igsoon sa verses 2 to verse 27, nagisgot diha si Apostol Pablo sa atong mga kalisod sa kinabuhi, our war against the flesh. Busa, usa sa mga pulo nga gigamit diha many times or gi-mention isang word na flesh. And our internal struggles, ingon niya diha, we struggle with sin, we are weak, we are condemned, we are, ingon diha, groaning, we are suffering. Gi-mention diha sa uban nga translations ang word na afflictions, and even the word death itself. So kung naapat, even you are a Christian, no imong pagkaanak sa Ginoo, wala nagkuha sa imuha, wala nag-exempt sa ato mga igsoon sa pagsulay sa mga kasakit sa kinabuhi. Busa gi-mention diha ni Apostol Pablo ang atong battle against the flesh and even against the circumstances, against the trials of life. Busa gi-mention diha ang war against the flesh and the spirit. But praise God, tungod kay ang Ginoo mga igsoon, He is at work sa atong kinabuhi. He is at work in our lives. Sa unsa, sa paghatag sa ato og kadaugan, batok ana ng mga pagsulay. And when we experience victory, unsa ngano makaingon ta nga kadaugan, because according to Romans 8 verse 29, those trials will produce goodness, will produce Christ likeness sa atong kinabuhi. Ngano makaingon ta nga kana ng mga pagsulay, kana ng mga battles nato against the flesh and even trials mga igsoon will produce Christ-likeness sa atong kinabuhi, because it will make us a better person. Not a bitter one. Diba? Not a bitter one. Mao man siyang usa sa mga dangers mga igsoon no, sa atong kinabuhi. Ang mga pagsulay, mga experiences nato sa kinabuhi, mag-produce og unsa? Bitter na kasing-kasing sa atong kinabuhi. No, bitter sa atong mga sirkumstansya, bitter sa mga tawo nga nakapalibot sa ato, bitter sa pag-alagad sa Ginoo. To the point nga wala na tay kalipay. Di ba kay kung bitter ang atong kasing-kasing, makaapekto na siya sa tanan ng aspeto sa atong kinabuhi, labi na sa atong pag-alagad sa Ginoo. But ingon diha, kung magmadaugon ka by God's grace sa mga pagsulay sa imong kinabuhi, that those trials will produce, ingon diha, Christ likeness in our lives. Busa ingon diha sa Romans 8:29, for us to be conformed to the image of His Son. But ang pangutana no, unsay sa unsang paagi? Unsay key? No nga ginagamit sa Ginoo for us to experience that Christ likeness sa atong kinabuhi as an expression of victory in our trials. No ang key mga igsoon, walay lain kundi ang Holy Spirit. By the way, sa whole chapter sa book of Romans chapter 8, gi-mention 17 times. Imagine ha, 17 times in one chapter gi-mention ang word na Spirit. Holy Spirit. Ngano man? Because we can only experience God's providence towards victory. Trials will only produce Christ-likeness in our lives if we learn to walk in the Spirit. Busan ay command sa Bible mga igsoon, no? Walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. Busa matod pa sa mga scholars, Romans chapter 8 is considered as one of the most misquoted verses in the Bible. Diba? Kaya sometimes, naay Christian, maingon sila na nabay Christian na
bago lang nahuman ang gihatay na ko nga illustration, no? Bago lang nahuman ang dula sa NBA, napildi ang Dallas niya, nakapusta kag 100,000, di ba? Pambugas na unta to, di pangdugang sa negosyo, panggasto sa pamilya. So nahimong hinungdan sa away kay ngano man nataya man ang 100,000. So grabe ang mga problema sa pamilya. Tungod kay nawala ang 100,000 kay napildi kay gipusta sa Dallas. Mingon dayon ka, all things work together for good. Mga igsoon, dili to siya, all things work together for good. Consequence to siya, mga igsoon. No? Okay? We cannot claim, we have no right, mga igsoon, to claim this promise if we are living a disobedient life. Because this promise, yes, the greatest promise in the Bible is promised only to those Christians who are walking in the Spirit. Busa gi-mention diha, to those who love God and for them who are called according to His purpose. Busa giingon ako ganiha that we can only experience God's providence even in our trials, even in our painful experiences, in our daily battles, if we are walking in the Spirit. And usa sa mga ebidensya, mga igsoon, nga makita sa atong kinabuhi, if we are walking in the Spirit, isang atong paghigugma sa Ginoo. Busa gi-mention diha, to those who love God and to those who are called according to His purpose. Busa mao ni siya, mga igsoon, ang atong tun-an karon nga buntag. But before nato tan-awon ang verse, ato sang sabton tukod kay ang context nagisgud siya sa mga pagsulay, no, sa atong kinabuhi. No, our battle against the flesh and even our sufferings. Atong tan-awon ang problema. Kano sa gyud nagsugod? Nung ano man nga bisag Kristohanon ka, Kristohanon ko, muagi man gyud ko ani na mga pagsulay, ani na mga kasakit sa kinabuhi. So atong tan-awon ang problema or the problem of sufferings, because you cannot speak about victory, you cannot speak about Christ-likeness in our trials kung dili nato hisgutan ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Because someone said, there is no victory without sufferings. Ano sa pinaka-common kahi nga pangutana sa kalibutan karon? Why do people suffer? And importante na nga pangutana, mga igsoon. Importante kay na siya nga pangutana because daghan mga tawo nga nagbiya gyud sa pagtuo, and sadly uban sa ilaha gigamit sa Ginoo sa una in preaching the gospel of Christ, and yet nag-abot sa punto sa ilang kinabuhi nga nag-suffer sila, naa sila yung mga pangutana in relation to sufferings, and they decided na muhawa tungod kay wala nila nakuha or nadawat ang tubagyod of why do people suffer. Why do people suffer? So in order for us to find answers about the problem, then let us start from the beginning, especially in the book of Genesis. No, usa ka common nga pangutana, ingon nila, how did sin arise in a perfect world? How did sin arise? Ingon nila, God is perfect and everything that God created is perfect. Then, ingon nila, how did sin exist? Kung ang kalibutan or even ang Ginoo mismo nga nagbuhat sa tanan, ug ang tanan nga ang gibuhat perpekto, then ngano man nga ang sala, ngano man nga mga kasakit nakasulod sa kalibutan. Ug mao ni siya ang very common nga argument sa mga skeptics. Okay? Mao ni ang common na mga arguments nila. Una, mao ni ingon nila, God is perfect. Everything that God created is perfect. Then sin cannot arise in a perfect world with a perfect creature. But ingon dayon nila, yes, sin exists in this world. Therefore, ang ilang conclusion, moingon sila, therefore, either God is not perfect or He does not exist. Monang argument sa mga skeptics. And very common for those people who reject the existence of God. Busa ingon nila, tungod sa mga pagsulay, tungod sa mga kasakit sa kalibutan, gihimo man ka sa Ginoo nga perfect, busa ingon nila, God is perfect, yet ingon nila, either God is not perfect or He does not exist. Unsay problema ang argument, pangigsoon?
Unsay problema anang argument? By the way, kung atong subton diha sa atong makita sa front, ang first two statements diha are correct. That God is perfect. Everything that God created is perfect. But ang tulo, gikan sa ikatulo, paingon sa katapusan, sayop. Kaya nga naman, maingon sila, sin cannot arise in a perfect world with a perfect creature. Nga nung makaingon ta nga sayop siya mga igsoon, kana siya ng argument. Because there is a difference between God and His creation. Diba? Because God as a perfect being, remember, He is not created. And because God is not created, wala gyud posibilidad nga makasala ang Ginoo bisag kausa. Because He is not a created being. He is omnipotent. He is omniscient. He is not created. Therefore, even a possibility, even just once, na makasala, wala gid na sa Ginoo. But unlike His creation, gihimo niya ang tanan, yes, gihimo niya ang kalibutan perfectly, even ang tawo, gihimo ta niya as created being, but as His creation, it doesn't mean nga ang binuhat sa Ginoo labi na ang tawo dili na gyud makasala. Nganuman, although gihimo siya nga perfect. Human is created being, and unlike God as a created or perfect creature, there is a possibility of human being to sin. Although gihimo siya sa Ginoo nga perfect. Ngano kaha mga igsoon? Because in the book of Genesis chapter 1 verse 27, unsay gi-mention diha, gihimo niya ang tawo according to His image and likeness. So Genesis chapter 1 verse 27, He created man in His image and likeness. It means that God created man to reflect the moral attribute of God. And remember that the greatest act of morality, so gihimo niya ang tawo, perfect being from the very beginning in the book of Genesis, reflecting the greatest moral act of God. And what is the greatest moral act of God, mga igsoon? Nga ato makita sa Bible. And it is also considered as the greatest act of morality. Walay lain, mga igsoon, kundili ang gugma. God is love. That is why manotice nato mga igsoon in the book of Matthew and even in the Old Testament, the greatest commandment na gihatag sa Ginoo sa Bible is to love God above all. Many times even in the book of Deuteronomy, even in the book of Mark, they mention the greatest commandment, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. To love God above all. And gihimo niya ang tawo mga igsoon for that purpose, to love God above all. He must accomplish the greatest act of morality. And to accomplish the greatest act of morality as a perfect being nga gihimo sa Ginoo, then God created man with intellect, with emotion, and naa siya'y will. Diba? Wala man gihimo sa Ginoo ang tawo nga robot. Gihatagan siya intellect, emotion, and will, so that he can accomplish God's greatest act of morality, which is to love God above all and even to love others. Kaya ano man, ato hinumduman mga igsoona, love is not love without free will. Love is not love without free will. Example, naay usa ka king sa isa ka kingdom. Nag-decide siya nga magminyo. So nigawa siya sa iyahang kingdom or sa iyahang palasyo. Uban sa iyahang mga armies, kinakusgan nga mga armies, kaya nga naman mangita siya og iyang minyuan sa iyang gingharian. So pag adto niya sa gawas, suot ang iyahang suot as hari, uban sa iyahang mga warriors. Nakakita siya gwapa nga babaye, and giingnan niya iyang mga warriors, dakpa siya kay akong minyuan.
So katong iyahang gidakop, na pa say choice na na okay, naminyuan niya ang king. Naminyuan niya ang king. But do you think na naminyuan niya ang king tungod sa gugma? Or tungod kinahadlok lang nga kung dili niya minyuan ang hari, patyon siya? Pwede, di ba? But it's not out of free will, di ba? But imagine kung ang king nagsuot siya sa ordinaryo lang gyud na suot. Niadto siya sa gawas. Di ba nagkinabuhi nga ordinaryo nga tawo. Nakakita siya og usa ka babayi nga gwapa, nahigugma siya. And katong babayi nga iyahang nakita, nahigugma pod sa iya nahigugma pod sa iyaha. And they decided na magminyo. Okay? So nagminyo sila out of unsa? Wala na pugos ang babae, di ba? But out of mo nang giingon ako ganiha mga igsoon. Love is not love without free will. The ability to love requires free will. And this made man distinct from other creatures as created in the image of God. And free will allows man to be the only creature to have a love relationship with his Creator. And as a created being with free will, man has a choice to love, to obey God, or to disobey Him. But sadly, atong makita mga igsoon in the book of Genesis chapter 3, man made the most terrible decision of his life. Nakasala siya sa Ginoo, and that's the beginning of sorrow and human misery. Kano man, in his free will, nag-disobey siya sa Ginoo. Busa ang right argument diri mga igsoon mao ni. How did sin and sufferings arise in a perfect world? Una, remember God is perfect. Everything that God created is perfect. Sin arises in a perfect world when perfect creatures with free will choose to disobey God. And sufferings exist in the world because perfect creatures choose to disobey God's perfect command. Ano sa point nato mga igsoon? Busa ingon sa Romans chapter 5 verse 12, for by one man sin entered into the world. And even si Paul nag-mention diha sa atong context, for we know that the whole creation groans. Apil ka ana. Busa gi-mention diha, and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also, gi-emphasize ni Paul diha, even as Christians who have the first fruit of the Spirit, who possess the Spirit of God, mga anak sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo diha, dili ta exempted. Because as Christians, we must expect sufferings. Busa gi-mention diha, we also have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, eagerly waiting for the redemption of our body. So atong point mga igsoon karon nga buntag, we are living in a fallen world. Then we must expect struggles and sufferings in this life. And our relationship with Christ will not exempt us from struggles against the flesh and sufferings. And that is why we must recognize that problem. We must recognize that problem. We are at war against the flesh. We are at war against sin. We are at war against carnality. And we are at war against trials and sufferings. And nganong kinahanglan i-recognize naton ang mga igsoon? Because every day of our lives, we are at war against the flesh. We are at war against trials, mga igsoon. And ingon pa sa usa ka quote, the first step on victory or on the way to victory, even victory over trials, is to recognize the enemy. No, kung gusto ka nga magmadaugon mga igsoon sa mga temptasyon, mga pagsulay sa kinabuhi, then recognize that you have an enemy. An enemy within and even outside mga igsoon. And by God's grace, tabangan ta sa Ginoo na magmadaugon ana ng mga pagsulay sa atong kinabuhi. And I believe mga igsoon that the Lord is at work sa atong kinabuhi. Maybe na ay mga sirkumstansya nga dili nimo gusto,
But the Lord is working in our lives so that we can experience that victory sa atong kinabuhi. Nayusa ka author si Johnny Erickson Tada, when he was asked why God allows sufferings. No, kay si Johnny Erickson Tada accidentally nag-dive siya sa isa ka pool, abinyag na itubig, nabali ang nagpart sa iyahang bone, na paralyze siya, dili na siya kalihok. And at the age of 60, nagsakit pagi siya og cancer. And one time he was interview siya, and she was asked why God allows sufferings. And most of the time, mao ni iyang itubag, ingon niya, God hates. Ingon niya, God allows what He hates to accomplish what He loves. And what does God loves? Ingon niya, for people to enter into a relationship with Himself and become more like Him. So Johnny's life and ministry are a stunning testimony of how God can use even a tragedy like a paralyzing diving accident, like a cancer, no nga disease, to impact the lives of millions. Because even she himself acknowledged no naay mga pagsulay sa kinabuhi. But praise God, no, because in spite ana ng mga pagsulay unsay promise sa Ginoo diha sa verse 28. And we know that all things work together for good. And ato makita mga igsoon diha ang promise sa Ginoo of His providence. Ang promise of God's providence. Manotice ato mga igsoon sa gisulti ni Paul diha, and we know. Wala nagsulti si Paul, we hope. Nagsulti siya with certainty, with an assurance. Nakita niya ang reality sa trials, but I know. Ingon niya, not I hope. Sa Bible, mga igsoon, ay mga butang na wala gi-reveal sa Ginoo sa ato. And gipili niya nga wala niya gi-reveal na sa ato. But there are things in life na gipakita sa Ginoo, and He chose to reveal that to us. Ano sana siya mga igsoon? Ang assurance of God's providence in our trials. He declared it with certainty. Gani ang verb daw diha nga gigamit is present, continuing reality based on a past event. And that is why Paul says right now and always, we can have an absolute confidence that everything is working together for our good. We can have a confidence that God is working. Nga naman, tungkol kay ingon diha sa Philippians chapter 1 verse 6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will perform it. Nga naman makaingon ta mga igsoon nga mahitabo gid na, because God Himself is working. And when God is working, ingon diha sa Bible, iya gid ang humanon. And once ang Ginoo mga igsoon na ay trabahoon, maayo gid nagresulta permi. Remember creation. Unsay porma sa kalibutan sa wala pagibuhat sa Ginoo ang tanan? Void, darkness. But in the book of Genesis, sa ingon diha, in the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, let there be light, and there was light. Gihimo niya ang mga tanom, and even the universe, heavenly bodies. So ang void mga igsoon, tungod kay nagtrabaho ang Ginoo, nagresulta og beauty. Nainindot nga resulta because God Himself is working. So ang void na kalibutan na ay beauty, ang kangit-ngit gihatagan niya og kahayag. Tungod kay mao na siya mga igsoon ang epekto. Okay? Sa trabaho sa Ginoo. And that is also true in our lives. He is at work. Busa ingon diha, He who began a good work in you will perform it until the day of Christ. Busa na ay usa ka quote nga ako nabasa, ingon niya, I know not where His islands lie, their fronded palms in the air. I only know I cannot drift beyond His love
and care. And that is one of our assurance, mga igsoon. I know that I cannot drift beyond His love and care. And by the way, mga igsoon, limited kaya itong time, no? Medyo taas na day akong wali, hapit ng day 30. Ako na lang ni-ikuan, mga igsoon, no? Ang atong point. Ako lang i-quote ang state ni Oswald Sanders. Ingon niya, every adverse experience, when rightly received, can carry out his quota for good. Bodily pain, weaknesses can cause us to feel our frailty. Perplexity reveals our lack of wisdom. Financial reverses point up how limited our resources. Mistakes and failures humble our pride. All these things can be included in our good. And as I've said, ang condition diha sa promise, to them that love God and to them. And remember, every promise in the Bible is conditional. Naghatag ang Ginoo og saad, pero naa siya condition. And one of those promises is this, ingon niya, all things work together for good, but it is promised only to those who are walking in the Spirit or those who love God. Busa ingon sa John chapter 14 verse 21, kinsa ning nagahigugma daw sa Ginoo, ingon diha, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love them and show myself to them. And ayo sa ka-quote, ingon niya, one of the best ways that you can test your love for God is by your response to adversity. Sayon kayo mag-alagad sa Ginoo kung maayo tanan dagan sa atong kinabuhi. But how is your response to adversity? And one of the best ways, mga igsoon, nga ipakita nato atong paghigugma sa Ginoo kung naata sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. And as I've said ganiha, why good? Because nag-promise siya diha that you will be conformed to the image of His Son. You will become a better person, not a bitter one. Di ba? Bitter. And dili gusto sa Ginoo nga maging bitter tas kinabuhi, because He Himself, ingon niya, He came not just to give us life, but for us to have that life or abundant life sa atong kinabuhi. And that is one of the best expressions, mga igsoon, of Christ-likeness. You will be conformed to the image of His Son. And as I end, mga igsoon, na ay usa ka picture di ano nga ako ipakita. I don't know if familiar mo ana na picture. Sa pagbasa ana, tapestry. Gubot kayo na sa tanawon sa likod, di ba? Pero unsay beauty niya sa front. Unsay point na to, mga igsoon? Now consider that beautiful art. Every thread, knot, and color, no matter how random they appeared from the back, has a purpose and contributes to the overall beauty of the artwork. And this is how our lives often seem to us. From our limited perspective, we see confusion. Maybe we see pain, hardship. It's difficult to understand how these pieces fit together. And maybe like that first picture, daghan kag mga pangutana. Tungod kay gubot kay imong kinabuhi. But praise God, because God promised, Romans 8:28. And it reminds us that God works all things together for good for those who love Him and for those who are called according to His purpose. Even the difficult, painful parts are used by Him to fulfill His good plan, to fulfill His will in our lives. Ano sa ato makita ang example sa Bible, mga igsoon, si Joseph. Tunay ganing kinabuhi ni Joseph, lisod gyud kaayo. But at the end of his life, unsa ingon niya? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. So akong challenge lang karon nga buntag as I end. Una, consider your challenges and failures as part of God's plan for your spiritual growth and development. God can use even your most difficult trials to shape your character. And secondly, trust God's plan. You may have circumstances sa imong kinabuhi nga dili nimo masabtan igsuon, but continue
to trust God's plan because God's ways are higher than ours. And secondly, surround yourself with supportive friends and mentors who can remind you of God's promises in tough times. Do not surround yourself with negative people, di ba? Negative na ganino kung sa tawhanon pa nga perspective imong ginagian. I-surround pa nimo imong kinabuhi sa mga tao nga imong madunggan permi, negative na lang kaayo, mga reklamos kinabuhi. No, surround yourself with people who will remind you, who will lift you up, especially in hard times. And next, be an encouragement to others. Why? People are hurting, and be an instrument of blessings. And most of all, regularly spend time in prayer, reflections, seeking God's guidance. Meditate God's word day and night. Kaya nga naman mga igsoon, mauna siyang atong source sa kalig-on, bisan sa mga pagsulay nga nagaabot sa atong kinabuhi. So, sufferings is real. We have an ongoing battle mga igsoon, and I don't know saan ang ongoing battle sa imong kinabuhi. But praise God because the Lord is working. Continue to love God and walk in the Spirit. Magampo ta Ginoo, salamat sa imong pulong nga among natun-an karon nga buntag. Bless those words, O God, sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Dalaygon nga Diyos, salamat sa imong paggamit, sa imong alagad, nga mo'y nagdala, nag-share sa imong pulong, dinhi ka namo karon ini nga kabuntagon. Salamat Ginoo sa mga reminder para kanamo Ginoo mga pagtulunan